Hi, now let's talk about water transport in plant. So we know that there are a lot of water in the soil. So the water transport start at the root hair of the plant. So this is the soil. So we have there going to be a lot of water in the soil. So we want to know the process, how the water will be diffused to the root hair until the root xylem before the water move up until to all parts of the plant, to the leaf and to the top of the plant. But we're going to focus at how the water from the soil move into the xylem in the root. Jadi xylem ni dia ada dekat root, dekat stem, dekat leaf. So xylem ni is the structure that transport water. So water hanya boleh bergerak melalui xylem. Jadi xylem bermula di root. So there are 3 route, 3 jalan macam mana water tu bergerak. That from soil to the root xylem. The first one is Symplas route. Second one is Apoplas route. And the third one is transmembrane route. Kita akan tengok satu-satu. So before that, let's look at the root structure. So ini root. So root ni ada banyak size. Ada yang bigger size and then it going to be smaller and smaller. So root hair is the smallest size of the root and it usually located at the end. Yang halus-halus tu is what we call root hair. Root hair is the smallest and the tiniest root. Jadi root hair ni, kalau kita tengok, kita zoom in, inilah root hair tu. Okay, dia macam rambut. So, layer yang kedua adalah epidermis. So, epidermis ni adalah layer sel-sel yang ada di sekeliling root. Masuk dalam sikit, kita ada cortex. Ni yang kuning-kuning ni semua cortex. This part is cortex. Lepas tu dalam cortex yang warna purple ni adalah endodermis. Endodermis. And then pericycle yang warna orange. Tisu-tisu sel-sel yang warna orange. And then dalam sekali di tengah-tengah root adalah xylem yang warna biru ni. Jadi air daripada soil perlu bergerak, katalah ini soil, perlu bergerak masuk ke dalam xylem. And then only water tu boleh ditarik naik ke atas any parts of the plant. Jadi ini adalah layer-layer dekat root. So kita akan tengok laluan yang first kali, iaitu Symplas route. So the first thing kita kena tahu, tadi kita tengok dia punya structure yang bigger structure. So sekarang ada simplified version. So root hair yang paling halus, and then kita ada epidermis. Lepas tu cortex. Lepas tu endodermis, pericycle dan juga root xylem. So kita punya explanation mesti start dari root hair, dari soil. Sebab dalam soil ada banyak water. So there are a lot of water in the soil. Sebab kita siram pokok, hujan turun, all the water will be in the soil. Lepas tu ending explanation kita akan stop dekat root xylem. So daripada soil sampai root xylem, dia punya ending dekat root sebelum dia naik ke tempat-tempat lain. So kalau kita tengok, setiap sel-sel dalam plant dia ada cell wall. Jadi kita boleh tengoklah, ini adalah structure cell wall. Jadi ni cell wall. Ni. Okay, kalau boleh tengok ni yang tebal-tebal kat tepi-tepi ni semua cell wall.
Alright, so setiap sel dalam tumbuhan mesti ada cell wall. Okay, I'm going to delete it. Kita remove. Lepas tu kita tahu yang kawasan tengah-tengah ni adalah cytoplasm. Yang kosong-kosong ni semua cytoplasm. Dalam cytoplasm ada banyak organel, tapi kita tak nak fokus dekat organel. Kita cuma nak tahu dekat setiap tisu ada cell wall, ada cytoplasm. Dan kita kena tahu juga antara sel-sel yang lain-lain ni ada satu laluan. Kalau tengok ni dia macam ada pintu kat sini. Kat sini ada macam gap. Ada macam gap di tengah-tengah. Ini kita panggil plasmodesmata. So plasmodesmata ni dia macam pintu yang sambungkan antara satu layer sel tisu dengan tisu yang next. Jadi plasmodesmata ni ada banyak lah. Ada kat sini, ada kat sini juga, ada kat sini juga. So plasmodesmata ni is like a pathway, ada laluan untuk apa-apa keluar masuk. Plasmodesmata dia menyambungkan antara sel dengan sel yang lain. Kemudian kita juga ada satu structure yang special. Structure tu kita panggil Casparian strip. Yang warna merah ni. Casparian strip ni adalah waterproof, so air tak boleh lalu. So air tak boleh lalu dekat Casparian strip. Jadi dia basically waxy. Dia macam benda yang waterproof, so water tak boleh lalu. So, and then gap-gap antara sel dengan sel, gap-gap, bukan gap, space. Tepi-tepi ni kita panggil, contohnya ada gap kat sini sikit kan. So, kita akan panggil dia intercellular spaces. Space. Sebab sel-sel ni dia bukan rapat, dia ada jarak-jarak sikit. So, intercellular spaces. Jadi, apa yang berlaku first? So, first, of course, dalam soil ada juga ion dengan mineral. Contohlah, ada K+, ada Na+, ada ion dan mineral yang memang ada dalam tanah. Daripada all the dead animals, air hujan yang turun, ada banyak-banyak mineral. So memang available dalam tanah together with the water. So what happen is all the ion and minerals actually they are pumped. Okay, mineral dengan air ni dipump masuk ke dalam root hair. Okay, by active transport. Of course, kalau pump mesti active transport, menggunakan tenaga. So, ion-ion ni akan dipump masuk. So, bila ion-ion ni banyak, mineral and ion ni ada dalam root hair. So, water potential root hair akan jadi rendah. Okay, water potential root hair akan jadi rendah. Sebab dalam root hair tu banyak ion, air sikit. So, water potential will be low. Jadi, water potential in the soil akan jadi high. So, dia terbalik lah. Dalam root hair, water potential low. Luar root hair, dalam soil, water potential high. Sebabnya tadi, ion dengan mineral dipump masuk. So, disebabkan water dekat luar compare dengan dalam root hair is high to low. So, water will diffuse by osmosis. Diffuse by osmosis from the soil into the root hair. So, dia akan masuk lah. Dalam kes ni, dia masuk dalam cytoplasm. So, water ni duduklah kat sini. Okay, kita ambil lah. Okay, water ni masuk kat sini. Okay, masuk. So, sekarang kita ada banyak water. So, water ni dah masuk dalam cytoplasm. So, what happen is, water ni akan bergerak lah. So, bila water masuk. So, water potential dalam root hair akan jadi tinggi pula.
So, bila water potential dalam root hair tinggi, water potential dalam epidermis cell akan jadi rendah. Sebab water tadi dah bergerak. So, water potential yang tinggi dalam root hair akan bergerak pergi ke water potential yang low di epidermis. And then, water masuk. So, water potential dalam epidermis pun akan lama-lama jadi tinggi. And then, bila tinggi, water potential di cortex akan jadi rendah. So, water tadi akan bergerak dari cytoplasm epidermis pergi ke cytoplasm cortex melalui plasmodesmata. Air tu akan lalu dekat pintu ni, plasmodesmata, masuk ke dalam cytoplasm cortex. Masuk, jadi dia akan jadi tinggi. And then, dia bergerak pula pergi ke cytoplasm cortex lagi. And then, masuk, water potential dekat sini akan jadi tinggi. Bergerak lagi, pergi ke endodermis punya cytoplasm. So, masuk lagi ke pericycle melalui plasmodesmata, cytoplasm pericycle, and then masuk ke dalam xylem. So, sampailah ke destination, water bergerak dari root hair pergi ke root xylem melalui cytoplasm. Jadi, saya akan lukis laluan dia, laluan air tu. Contoh, masuk cytoplasm, lepas tu plasmodesmata, cytoplasm, plasmodesmata, cytoplasm, plasmodesmata, cytoplasm, plasmodesmata, cytoplasm, plasmodesmata, dan sampailah ke dalam xylem. Dia punya ending. So, itu adalah laluan yang pertama, where the water move from different layer of tissue dari root hair, epidermis, cortex, tapi dia melalui cytoplasm dan plasmodesmata. Dia guna laluan itu je. So, that is the first route. Second, apoplast. Kali ni the same story. Sama juga. Soil ada banyak mineral and ion. Contoh dia K+, Na+, nak sebut mineral and ion pun okey. So, mineral and ion akan dipump. Pump by active transport masuk ke dalam root hair. Active transport. So, bila dipump, water potential di dalam root hair akan jadi rendah. Sebab ion banyak tapi water sikit. So, water yang ada di dalam root hair, water dalam soil, water potential akan jadi tinggi. Sebab ion tu dah masuk, jadi air banyak dekat soil. So, water potential akan jadi tinggi di luar sel. So, water akan diffuse by osmosis. Water will diffuse from the soil into the root hair. Dia akan masuk lah. Dia akan masuk satu. Okay, masuk lagi. Okay, masuk lagi. Dia akan masuk ke dalam root hair. Jadi sekarang water potential dalam root hair pun tinggi. So, kemudian apa berlaku? Benda yang sama juga berlaku. So, water tu akan pergi ke cell wall dekat epidermis. Pergi. Lepas tu dia nak pergi cell wall lagi. Ke cell wall cortex. Dia melalui intercellular space. So, kat sini celah-celah ni. Ni kan ada macam a gap. Ada sikit celah-celah. Inilah intercellular spaces. So, sebelum dia pergi cell wall yang
neck cell wall. Daripada cell wall, dia lalu intercellular spaces kejap. Lepas tu masuk dalam cell wall sebelah. Lepas tu bergerak lagi. Daripada cell wall, intercellular spaces masuk dalam cell wall. Daripada cell wall, intercellular spaces, alamak ada Casparian strip. Casparian strip ni waterproof, air tak boleh lalu. So, bila dia tak boleh lalu, water, sekarang dia pergi layer endodermis, water tak boleh lalu cell wall. Sebab laluan dia mesti lalu cell wall dengan intercellular spaces sahaja. So, what happen? Dia kena tukar jalan. Sebabkan dia tak boleh masuk cell wall, dia kena tukar pergi ke plasmodesmata dan masuk ke dalam cytoplasm. Sepatutnya dia cell wall sepatutnya. Tapi disebabkan ada Casparian strip, water tu tak boleh lalu, dia kena tukar jalan. Dia pergi ke plasmodesmata, baru masuk cytoplasm. Lepas tu dia dah melepasti endodermis, dah keluar dari endodermis, baru dia boleh lalu balik cell wall, masuk ke xylem. So, yang lain sikit dalam apoplas ni, which is, jom kita lukis dia punya laluan air. So, air tu akan masuk ke cell wall epidermis, lalu ke intercellular spaces, cell wall cortex, masuk ke intercellular spaces, cell wall cortex. Lepas tu dekat endodermis, alamak tak boleh. So dia akan lalu laluan lain, sebabkan kena block kat sini, lalu sini, masuk guna plasmodesmata. Lepas tu masuk dekat cytoplasm endodermis. Lepas tu keluar melalui plasmodesmata. Lepas tu baru boleh lalu balik cell wall, lalu intercellular spaces, cell wall dan masuk ke dalam xylem. Jadi perbezaan dia adalah dia mesti lalu cell wall dengan intercellular spaces, kecuali dekat endodermis. Sebab ada Casparian strip ni. Casparian strip ni tak boleh lalu. Dia block water. Ni Casparian strip. So that is how water move in apoplast route. Last one is transmembrane route. Ini sama juga macam tadi. Cuma apa yang lain, water tu boleh tukar-tukar. Dia boleh lalu cell wall, dia boleh keluar pergi lalu cell wall, keluar pergi cytoplasm, pergi plasmodesmata, masuk cell wall, keluar, lalu dia boleh mix, dia boleh tukar-tukar. So transmembrane route ni dia guna dua-dua jalan. Boleh cytoplasm, boleh cell wall, boleh plasmodesmata, boleh cell wall. Dia boleh mix. So I think that's about it, how water will be transported from the soil based on the high water potential. High water potential akan turun ke low water potential, sambung daripada root hair, pergi ke epidermis, pergi ke cortex, pergi ke endodermis, pericycle, sampailah root hair. Thank you.